Dat de dorre beenderen zullen ze weer herleven. Ik weet niet wat jouw antwoord daarop is. Ik weet niet wat mijn antwoord daarop is. Toen die vraag aan ons was gesteld, omdat we Christus in ons hebben, ik geloof dat je antwoord ja zal zijn. Aangezien je antwoord ja zal zijn, zul je nog eens de kracht en de macht van God herbeleven. Je zult grote dingen zien verrichten in je leven. En hier spreken we over Ezekiel. Avant de commencer, je dis encore merci à Dieu. Vooraleer dat ik begin, bedank ik de Celui qui a permis que je sois devant vous. Die heeft toegelaten dat ik hier voor zou Merci à l'organisation de notre église. Encore passer dans ta présence. Deze momenten. Oui, c'est toi qui nous as choisis. U die ons gekozen. C'est pas nous-mêmes. Het is niet dat wij. Mais c'est toi qui nous as choisis. U koos. Afin que nous allons, Seigneur. Zodat wij que nous faisons ce qui est ta volonté. En dat wij uw wil zouden doen. Que ta volonté te faire, Seigneur, ce que toi tu veux. En zodat we u kunnen doen wat u wilt. Père de gloire. Heere Vader. Je suis un simple instrument. Ik ben maar een simpele dienst. J'invite ton nom, Dieu. En ik. C'est toi le véritable orateur. U bent de werkelijke. C'est toi le véritable docteur. U bent de werkelijke. C'est toi le véritable enseignant. U bent de werkelijke. Nous savons qu'il y a toujours quelque chose. Wij weten dat u altijd pour nous donner. Hebt om ons te Père de gloire, Heere nous voulons recevoir cette chose. Wij willen datgene ontvangen. La Bible déclare, de Bijbel poussé verklaart, par l'Esprit de Dieu, door de geest van de Heer, et les hommes de Dieu, ils ont parlé de la part de Dieu. Père, je ne peux pas parler de la part de Dieu. Ça a été poussé. Je t'ai poussé. Je t'ai poussé. J'ai poussé là, je suis là. Laisse le Saint-Esprit exploser ce lieu. Le Saint-Esprit soit au contrôle de ce lieu. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit donne-nous des inspirations. Le Saint-Esprit donne-nous de la révélation. Car la Bible est claire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je bénis ce moment, Dieu. Il est jusqu'à la fin. Soit alpha, soit oméga. Permets que le Saint-Esprit bénisse sur la parole. Que le Saint-Esprit lui-même dat de Heilige Geest zijn werk zal doen. Parce que je sais, want ik weet le Saint-Esprit là dat de Heilige Geest est avec nous is met ons pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit là est avec nous pour ouvrir les yeux de la mer. Le Saint-Esprit là est avec nous pour libérer les opprimés. Om de gevangenen vrij te laten. Pour rendre libre les captifs, Seigneur. En zij die gevangen zijn ook vrij te laten. Parle, Seigneur. Door de Heer. Parle, Seigneur. Ik ben maar een simpele Glorifie-toi, Seigneur. Prijs uzelf. Et glorifie dans cette parole. En door het midden van uw woord. De toute gloire. Alle glorie. Toute honneur. Eer. Te revient à toi. Terugkeren tot u. Dans le nom de notre Seigneur. In de naam van onze Heer. Jésus-Christ. Jezus Christus. Que je ainsi prie. Heb ik zo gebeden. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. voor de Heer Jezus. Jésus est bon. Jezus is goed. Bien-aimés, nous parlons sur les ossements,
les ossements desséchés. We hebben hier over de dorre beenderen. Oui. We zien hier het leven van Ezekiel. Ezekiel c'était un prophète. Hij was een profeet. Il était prophète. Was een profeet. Il était en même temps sacrificateur. Maar ook een priester. Ezekiel avait dit mogo parmi à 2 tribus à Juda. Hij was een van de 12 volken van de stammen van Juda. Ezekiel. En Ezekiel. Azalaki na âge à 25 ans dans Israël ezalaki siégé na ba Babylonais. Was 25 toen Israël nog vast was door de Babyloniërs. Ça fait 5 ans. Toen hij 25 was. Comment dirais-je, Babylonais qui occupait Israël. Waren de Babyloniërs daar de baas aan het spelen over Israël? Occupation elle totale na Israël. Er was een grote bezetting over Israël. Ezekiel a vision. En Ezekiel kreeg visioenen. Mais avant qu'il n'a serviteur de Dieu. Maar het was nog geen dienaar van God. Mais quand ils étaient déportés à Babylone. Maar toen ze meegenomen waren naar Babylonië. In Babylonië. Begon God de dingen te laten zien. In die tijd. Ezekiel was. Er waren ook Daniel in die tijd. Er waren heel veel dienaren. Iedere heeft zijn verhaal. Maar wij Emmanuel. In deze tijd willen wij alleen maar spreken over Ezekiel. Dat God heeft gewerkt door middel van Ezekiel. Een mens van 30 die bediening kreeg toen hij 30 was. En God begon hem machtig te gebruiken. Israël heeft 12 stammen. Maar ze waren verdeeld in 2 delen. Toen ze nog bezet waren door de Babyloniërs. 580 in de jaren 500 tot tegen de 600 voor Jezus Christus. Israël was helemaal verdeeld. Israël was totalement ze waren niet onder bewindvoering van de Heer. De Babyloniërs namen nieuwe dingen mee, slechte dingen namen ze mee. Ze namen afgoderij met zich mee. Ze hebben hun dat ze moesten het gaan doen. Ze waren zo erg bezet. Ze waren daar nog niet mee. En hebben ze hem ook nog meegenomen naar Babylonië. En stel je voor je land wordt bezet. En het eindigt daar. In de eerste en tweede stroming. Nemen ze jullie mee naar Babylonië. Ze hebben een slechte leer met zich meegebracht. Nous devons défendre la doctrine de Christ. We moeten het leer van Christus verdedigen. We moeten alle slechte leer weghalen. En Israël waren de leer van God. Want het leer van Babylonië was in ze moesten gaan de afgoderij gaan aanbidden. Nebuchadnezzar, voilà. Comment on va passer, hein? C'est moeilijke namen. Nebuchadnezzar, voilà. Comment voilà? Nebuchadnezzar. Hij was in die tijd koning in Babylon. En Israël hadden ook hun koning. Dus de landen waren verdeeld. In het noorden hadden ze de stam van Juda. In het zuiden hadden Jeruzalem. In het noorden hadden ze Jeruzalem. En 12 stammen. En in het zuiden hadden ze de stam van Juda. Hadden maar 2 waar Jezus vandaan is gekomen. Er was maar 1 koning.
Die Joachim, hij was de koning van geheel Israël. Maar Israël hoorde niet verdeeld te zijn. En moest niet uit de wil van God treden. En zich bezighouden met afgoderij. Verdeeldheid gekomen door afgoderij. En God bevond zich niet meer in hen. En ze waren ineens in Babylonië. En God kwam tot iedere dienaar. Als we kijken naar Ezekiel. Hij was ook de profeet. In 33. Ik heb je gezet als een bewaker. Zodat je hen kunt gaan waarschuwen. Zodat je de slechte mensen kunt waarschuwen. Want hij zag dat Israël te veel aan het zoeken. Er waren te veel slechte dingen. En God kwam iedere keer tot Ezekiel om hen te gaan waarschuwen die een slechte pad aan dat ze zullen bekeren. En God had dat het bevrijd zou worden, dat het gered zal worden. En God had belofte voor Israël. Want God is Israël. Ik heb Israël over Israël als een fysiek. Ze waren verdeeld. Overal naartoe. God is een goddelijke. Hij zei dat hij hun weer één zal maken. Overal waar ze ze moesten terugkeren naar hun land. Hij zal hen nemen, zei God. Zij die vervolgd waren. God zal tot hen komen. Hij gaat hun heiligen. God gaat hun vergeven. Zij die ziek waren. God gaat hun genezen. God die zorgde voor hen. En hij beloofde hun al deze dingen. We zien in Ezekiel 34. God spreekt nog altijd. Zegt hij als vandaag de gemeente, als de mensen als er overal schandalen gebeuren in Israël, het komt door de herder, het komt door de ze waren goed, maar ze eindigen slecht. Heel veel mensen zijn en God sprak tot Ezekiel. Ik zal een herder. Ik zal gaan zorgen voor de schapen. Want die schapen waren ziek. De herders hebben niet voor hun gezorgd en niet genezen. Ze waren geen ene herder. Er was geen gevoeligheid. Het gebedsleven was er niet. Ze waren geraakt. Niemand dacht aan hen. Ze waren helemaal verlaten. En God zei, ik zal voor hen gaan zorgen. Amen. Geliefd in Christus. We gaan nu verdiepen in Ezekiel 37. Ezekiel was als priester. Maar hij was ook een profeet. Een dienaar van God kan meerdere kwaliteiten hebben, zoals de Heer onszelf gebruikt. Amen. Je kunt ook iemand als een pastor zien, maar die heeft ook een kwaliteit als een dokter. Ook als een profeet. Als een apostel kan die treden. Het zijn allemaal de werking van de Heer. En de Heer die had echt medelijden met Israël. Hij heeft een nieuw verbond met hun, of een eerste verbond. Door middel van Abraham. De eerste verbond heeft hij met Abraham gesloten. Een Abrahamische verbond. In Genesis 12. God sprak tot Abraham.
nombreux. Ik zal je nageslachten groot maken. En Abraham moest zijn land verlaten. En ze moesten naar Canaan. Waar de Heer... Canaan was geen Israël. Mais Dieu qui a voulu, qui a permis. Maar God heeft het toegelaten. C'est Dieu qui produit le vouloir à faire. Hij is degene die het wil en laat gebeuren. Jij en ik bevinden zich nou in Nederland. Maar God heeft ons heeft je dit land gegeven in bezit. Amen. Niet zomaar dat God je hier naartoe heeft gebracht. Het was al zo gepland bij de koning der koningen. En je zult hier verheven. Je zult grote dingen zien hier in dit land. Amen. Les gens parleront de toi dans ce pays. Ze zullen spreken over jou. Als mensen niet vooruitkomen, als mensen weggaan, die weggaan in de naam van Jezus. Waar je goud op, daar bevindt zich je hart. Amen. De Heer. Het tweede verbond dat de Heer. C'est alliance davidique. Dat was het Davids. Dat was een verbond met David. Dat waren allemaal Israël. Dat waren allemaal volk van Israël. En God sprak in 2 Samuel 7. David, je te ferai roi. Ik zal van uw koning maken. Parmi ton peuple. In uw volk. En God heeft Saul. Hij heeft David omhoog gegeven. De Heer zal je God gaat je een verheffing komt van de Heer zelf. Amen. Amen. De Heer heeft David verheven. En heeft een verbond gesloten met David. Hij zegt David. Je gaat een tempel voor mij bouwen. Maar jij gaat het niet doen. Ik heb je genade gedaan dat je koning bent geworden. De derde verbond. Het nieuwe verbond. Die God heeft gedaan. Met Salomo. En Salomo heeft een tempel gemaakt. Die heeft een tempel voor God gemaakt. Na deze 3 personen. Israël was weer. Het was niet meer zoals voorheen. Het was helemaal. Ze hadden slechte dingen in hun. En ze hadden buitenstaanders erin gezet. En de Bijbel zegt. In het noorden. Er was een andere koning gekomen. Jeroboam. In het zuiden. Dat was de zoon van Roboam. Maar zij allemaal. Zij hebben allemaal slecht. Zij vreesden de. Zij waren zoals hun voorouders hebben gedaan. En daardoor kwam er weer verdeeldheid in Israël. En die liefdevolle God. Ik ga herstellen. Ik ga het weer herstellen. Tant qu'initiateur, Israël ne sera jamais divisé. Het zal niet meer verdeeld worden. Indivisible. Het zal niet meer verdeeld worden. Zoals Congolezen zeggen. Congo ne sera jamais indivisible. Congo wordt nooit verdeeld. Indivisible jamais. Het zal nooit verdeeld worden. Le Congolais dit ça. Dat zeggen de Congolezen. Congo est occupé. Dat was ook een land die bezet. Mais jusqu'à présent. Tot de dag van vandaag. Le Congolais répondent toujours. De God. Pour Israël. Voor Israël. Met zijn verbond. Alors, terme oyo. To chapitre oyo. En deze hoofdstuk.
tout justement sur la restauration. Hij heeft over het herstellen. De Heer wil Israël herstellen. We gaan lezen in Ezekiel 37. Le verset 1 à 14. 1 tot en met. Par son esprit, grand et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Point d'interrogation. J'ai répondu, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces hommes et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il est 29 heures. La chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel esprit vient de 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Il reprit vie et ils se tirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, il dit, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ouvrirai vos speakers et je vous ferai sortir de vos speakers à mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos speakers, que je vous ferai sortir de vos speakers à mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel, la parole de Dieu. Amen, amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Lève-nous dans notre mouton. Ah oui, nous parler, si les gars qui cantent n'a pas Ézéchiel. Wat er gebeurde in Il y a 5 étapes. Er waren 5 stappen. 5 étapes. 5 stappen. Zambé akutana kili posona Ézéchiel. God komt eerst op Ezekiel. Bibelobi la main de l'Éternel. De hand van de Heer. Ezra katina Ézéchiel. Die rustte op Ezekiel. Deuxième étape. L'Éternel qui est transporté par son esprit. En die nam me mee. Amnami Ézéchiel et Sikamoro Boya Valley. En nam me mee naar een dal. En God liet hem zien. Wat zie je hier? Ik zie hier beenderen. Kunnen deze botten weer herleven? Hij zegt, Seigneur éternel, tu le sais. Heer, alleen u weet het. En de feit en nu profiteer. Wij gaan profiteren. Quand tu prophétises, il faut avoir la foi. Wanneer je profiteert, moet je geloof hebben. La solution viendra de toi-même. De oplossing komt van jezelf. Het probleem dat tu vas prophétiser je moet positivement. Verklaar. Amen. Amen. Ézéchiel a dit Maki. Ezekiel die en die begon te profiteren. De Bijbel zegt. Er waren gedroogde beenderen. Had geen vlees helemaal. Er waren heel veel. Ken het verhaal van lijf. Sommigen gaan door een dal van.
Psalm 23. En 84. La Bible parle toujours des vallées. Ze hebben altijd over dallen. Vallée longue de la mort. Van het beeld van la vallée à Baka. Van de moeilijkheden. De persoon die helpt alleen, maar die krijgt geen oplossing voor zijn problemen. Die heeft pijn. Hij heeft maar altijd geen oplossing. Die helpt. Ze hebben jou. Ze vinden dat je dood bent. Je liep in Christus. En hier laat je niet de mensen die fysiek zijn. Het zijn niet mensen die fysiek zijn gestoven, maar spiritueel is degene die bewogen, maar die is al dood. Want zijn dingen gaan niet je leven gaat maar in rond. Maar bestaat God of niet? Mensen hadden geen hoop meer. Dus heel veel mensen zijn wanhopig. Israël was wanhopig, die was helemaal verlaten. Wie zal ons begrijpen? Maar ze vergaten dat hij met hen was. Als ze hem zouden zoeken, zouden ze hem zien. Geliefd in Christus, wees niet wanhopig, verlies je hoop niet. Toen ze Ezekiel lieten zien, toen hij bad, toen hij profeteerde, het waren heel veel legers. Dat is het laatste. De wereld is lastiggevallen. Onze levens zijn lastiggevallen. Maar hij wil jou herstellen. Het is een bericht van herstelling. Er zijn heel veel mensen die al dood zijn, maar toch leven. Bien-aimé, il y a encore l'espérance pour ta vie. Er is nog hoop in je leven. Il y a encore l'espérance pour ton avenir. Er is nog hoop voor je toekomst. Jérémie chapitre 31, le verset 17. Le bal en Zambé. Le bal qui a toujours l'espérance. Il y a l'espoir. Le bal a l'espoir. La vie n'engaille. La vie n'engaille. Et on s'en est toujours là. Ce qu'il est dans la vie, la vie n'a pas joie. Je sais que Dieu est avec moi. Et celui qui est en vous, il est plus grand. Dans ce monde. Et avec Dieu, tu feras des espoirs et des grandes choses. La Bible déclare, l'Éternel est Dieu, il se lèvera et il lancera ses gens. Il lancera l'ennemi. L'ennemi c'est le diable, c'est Satan. Oh, il y a l'inhibition dans l'espoir. Oh, il y a l'inhibition dans la liberté. C'est quoi, bien-aimé? C'est quoi? Wat is het? Dat je leven genezen zal worden. In de naam van Jezus. Les ossements desséchés vont vivre. Moi je dis vivront. Les ossements desséchés vivront. Vivront. Yamotomu Kamaka. Okobika. Yamotomu Makate. Okozua. Yamotomu Kendaka Mosote. Okokendaka Mosote. Yamotomu Lozara Tinete. Okotomu Latina. Okotomu Latina. La Tombona. La Tombona. Mijn message que non, vas-y, allez au diable, maar ik heb niet de réalité. Als de berichten zoals ga naar de duivel, je gaat naar niet. Je hebt de God. Ook ga naar de hel. Er is nog geen hel. En Heer wil dat we bekeren. Alléluia. Après le message de condamnation, présentez les gens qui parlez de Jésus. Il y a la vie de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Amen. Imaginez. Stelt u toch voor. Toen Ezekiel bad, toen hij profeteerde. Le nerf est venu. La chair est venue. La peau est venue. Mais ça manquait quelque chose. Ça manquait quelque chose. Alléluia. L'esprit
L'Esprit, ça va nous vivifier. En de Geest zal ons weer laten herleven. Lisez Ézéchiel chapitre 36. Je kunt deze Ezekiel 36. Le verset 25 à 27. Passez à lisez mon 27. Ézéchiel chapitre 36. Ezekiel 36. Les versets 25 à 27. Versen 25 tot en met 27. Ézéchiel 36. 36. Verset 25 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 36, 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parole de l'Éternel. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Het is naar de beloftes van Dieu. Ça va porter un esprit nouveau dans ta Hij vie. gaat een nieuwe geest in jouw leven zetten. Esprit à bâtiment. Esprit à souffrance. Van leed, geest Et van vous allez soutenir la combo. Esprit à coller là. Nous avons les esprits. Coller là. Wij willen die geest schelden. Nous avons les esprits. Et qu'on a les sous-soutés. Die zullen niet meer zijn. In de naam van Jezus. Il y a un nouveau esprit de Er is een nieuwe geest die in jouw leven zal treden. Alléluia. Je vous donnerai le cœur de la chair. Ik ga jullie de hand. Hij gaat de hand. Sommige mensen zeggen: we gaan die steen weg. Haal die steen weg. En ontvang Heere Jezus. Jésus, celui qui a la vie. Hij is het leven. Il a dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Hij zei: de geest van de Heere is op mij. L'Éternel m'a envoyé. Hij heeft annoncer la bonne nouvelle. het goede nieuws te Pour annoncer la bonne nouvelle. Parlons des oracles du Seigneur. Laten we spreken Que les laveurs des mouvoirs. Amen. Dieu va rendre libre. En God gaat vrijmaken. Les opprimés. Les captifs seront délivrés. De mensen die moeilijkheden Le zitten. malade seront guéris. L'année de grâce sera proclamée. Oh non! En de genade zal verklaard worden in de naam van Jezus. Amen. Amen. Les ossements desséchés. Dorre beenderen. Ne perdent plus ton espoir. Verlies je hoop niet. Verlies je hoop niet. Crois à ton Dieu. Geloof in jouw Dieu est avec toi. Hij is met jou. Tu dois parler. Je moet Parce spreken. qu'aujourd'hui nous allons parler. Demain nous allons parler. Le dimanche nous allons parler. Tu t'avais dit quoi? Nous allons prophétiser. Dieu me coloba. Ni de nos parapas. Ni de nos monatés. Ni de nos solutions. Ni de la mine. Dieu nous amène. Non pas. Parle. 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 Non pas que naïe. N'a rien à vivre. Je suis un mort vivant. Ik zal Je vivrai. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Want de geest van God is op mij. Qui a un grand E, le Saint-Esprit. Het is de Heilige Geest. Is met jou. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien Zonder de faire. Heilige Geest kunnen we niets. Amen. Amen. L'Esprit d'Abba Père est avec toi. De geest van Abba Vader. Qui est la personne de Christ. Die de persoonlijkheid is van Christus. L'Israël spirituel. La nation de Dieu. Het spirituele seront libérés. de natie van de Ils Heer. seront sauvés. Ze zullen Dieu bevrijd va te worden. justifier. De Heer gaat je Que rechtvaardigen. personne t'abandonne. Dat niemand Vous je devez voir la team de Musica. Niemand Oh, je nous avons de Massoum. Nous avons de la Kindumba. Non, boy. Dieu prendra soin de toi. De Heer zal zorgen voor je. Alléluia. Dieu va te rencontrer. Dieu va te justifier. Dieu va te pardonner. Toi seulement, Jij dis Seigneur, zegt Heer, pardonne-moi. vergeef Je me. réponds auprès de toi. Ik Je veux beken. que je marche avec Ik toi. wil met u bewandelen. Dieu va venir chez toi. De Heer zal tot je komen. Dieu va te donner les eaux pires. Hij gaat je Eaux pires. nieuwe water geven. Rein. On va la Seigneur. Je zal in vreugde Pour qu'on t'appelle gloire à ça. zijn. Je gaat zijn grootheid Parce verklaren. que nous avons un Dieu vivant. Want wij hebben leven. Ça, c'est la promesse de Dat is Dieu. de belofte van de Heer. Comme il a dit à Jérémie. Zoals hij zei tegen Jeremia. Jérémie 29. Jeremia Le verset 11. 11. Point B, Narcisse. Passez.
Jérémie 11. Jeremia 11. We gaan naar point A, point B. 29:11. Wie wil hem zo niet? Wat zegt de Bijbel daar tegen ons? Jérémie 11. Jérémie chapitre 29, hein? Verset 11. 11. Le point B, non. Bien dans mon wagon. Mais mon tout est dans le point B. Ok. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ik ken de plannen die ik voor Dit jou l'Éternel. spreekt de Heer. Projet de paix Van vrede et non de malheur. en niet van ongeluk. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Zodat ik jullie toekomst en hoop zal geven. Afin de nous donner quoi? Om onze hoop Un en avenir toekomst te et geven. une espérance. Ce qu'on s'en dit dans Jérémie chapitre 31, Als je kijkt in le verset 17, 7, dit que de Bijbel il y zegt, a encore, er is nog parce que la personne de nous t'attend la ligara. Il y a encore l'espérance hoop pour ton avenir. voor jouw toekomst. Donc, nous avons dit qu'il y a des choses, Zambé. Nous avons promis des choses, Zambé. Cela veut dire qu'on est là, Wil niet zeggen je bent het einde van ton avenir, jouw toekomst. est en espérance. Parce que dans mon ligara, papa, la gagne. Jérémie 31, verset 17. Tu peux déclarer ce que tu as de la prière. Dimanche tokoloba. Wij gaan deze 3 dagen spreken, profiteren. Chaka motema. Bana na yo bakozonga na mboka na bango. Ngai yawe na lobi boye. Jérémie 31, 17, voilà. Oui. Voilà, en français. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Voilà. Chaka motema. Pour la vie, il y a encore l'espérance pour Er la is vie. nog hoop voor je toekomst. Moi, c'est moi, il n'y a pas. Pour la vie, boy. C'est moi, c'est moi. Alléluia. Tu ne mourras pas, Je zult niet sterven, mais tu vivras. maar je zult Et leven. tu rencontreras En les je œuvres de l'Éternel. gaat de Nous allons grote célébrer dans la présence du Seigneur. Lève-toi. Lève-toi. Sta op. Nous allons prophétiser. We gaan Tu profiteren. vas parler aujourd'hui. We gaan spreken. Parle. Spreek. Parle. Spreek. Au nom de In de Jésus-Christ. naam van Jezus Christus. Dieu va prophétiser. Profiteer Dieu over va jezelf. parler. Spreek over jezelf. Alléluia. Dat alles van jou weer zal herleven. Papa, même si l'adoration, on retourne la prière. Nous allons faire la prière de la foi. We gaan gebed van De geloof. manière que nous allons faire aujourd'hui. L'homme peut te salango et puis dimanche, il va faire quoi d'autre dans l'image. Zullen we al deze dagen doen? En attendant qu'on comprenne que les choses ne marchent pas, il a cherché Dieu. Dat de dingen niet gingen, dus hij zocht God op. Lelo ezamokolo nanga. Ah, Jésus-Christ. Ya ya ye. Où est-ce que vous êtes? Ya ya ye. Lelo ezamokolo nanga. Ya ya ye. Ya ya ye. Ezamokolo nanga. Lelo ezamokolo nanga. Ya ya ye. Ya ya ye. Ya ya ye. Kai nazamwana nelaka ye. Kai nazamwana nelaka. Ya ya ye. Ya ya ye. Ya ya ye. Kai nakosuka boyetero. Kai nakosuka boyetero. Ya ya ye. Ya ya ye. Ya ya ye. Kai
Seigneur. Halleluja, volk van de Heer. Vous savez, nous ne cessons de répéter Weten we que la bénédiction dat de zegeningen ne veut rien dire d'autre que wil niet meer zeggen dan prononcer des bonnes paroles. goede woorden uitspreken. Quand l'homme de Dieu prononce des bonnes paroles sur ta vie, Wanneer van God goede il faut woorden accueillir ces paroles. moet je het Il ontvangen. faut accueillir ces Je paroles. moet het ontvangen. C'est ça la bénédiction, bien aimé. Dat zijn de zegeningen. On bénit par la parole. Wij zegenen On door bénit middel van het avec la parole. met het woord. Et la parole En het woord. peut se faire chair. En het kan lichaam. Jésus l'a déclaré au commencement, était la Jezus parole. zei op het begin was Et het la woord. parole est avec Het Dieu. woord was met God. La parole Het woord s'est faite chair, bien aimé. is tot lichaam. Maloba balobi n'est pas moli, bien aimé. De woorden dat Et qu'on a dans zoto. gesproken is. De Tu zegeningen. vivras la bénédiction de Je l'Éternel. zult de zegeningen van de Quand Heer l'homme de beleven. Dieu dit sois béni, Als je reçois cette bénédiction. Et tu verras la main de En je Dieu. zult de hand van God Parce que Dieu, il est Dieu Want God is à God possibilités multiples. in alle Il agit mogelijkheden. quand il le veut. Hij reageert, Toi, tu hij vas doet wat hij t'attendre wil. Jij au wacht, samedi. misschien op zaterdag. Matthieu qui nous dimanche passé. Ze hadden afgelopen zondag. Saisir le temps de ta Je visitation. moet je tijd van de Toi, tu crois que zegeningen pour que Dieu te visite, il faut qu'il y ait une grande foule, je ne sais pas. Jij wilt misschien een grote volle Aujourd'hui, c'est ton jour. maar vandaag is je dag. Amen. Thank you.
personne qui s'est avancée dans Hollande. Il répond comme ça. Va. Libolo. Oh, je vais percer. S'il plaît. Comme ça. Libolo. Oh, je vais avancer. Quand on dit ceci, on va aller avancer. Qui m'a dit à du je vais avancer. Voilà Jésus avancer. Voilà l'année avancer. Voilà Jésus avancer. Quand il dit qu'à mon côté, là Jésus avancer. Quand il dit qu'à mon côté, là Jésus avancer. Salut la salle, merci. La terre est à la guide. Je vais avancer. Wanneer het komt, het hangt wel van de persoon. Het ligt aan de grond. Als het een goede grond is, dat het een goede leven is. Als je het woord ontvangt, dat je een goede grond bent, dat het grond overleeft. Het zal mooie vruchten. En dat komt, wanneer het komt, het geeft niet zo. Altijd met effect. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jouw leven zal dat hij met jou zal komen. Dat hij altijd met jou zal zijn. Dat hij met jou zal terugkomen. Dat hij met jou zal staan deze nacht.
El Shaddai, Altaroi, Adonai, Shekinah, Dieu de gloire, pour tes bénissances, pour tes actes, ton Père. Toi qui es avec nous, toi qui as permis aujourd'hui de les croire, de recevoir quelque chose qui vient de toi. Père, je présente ton peuple entre tes mains. Je demande que ta main puissante bénisse tout et chacun de nous. Que tes enfants soient bénis. Bénis tout et chacun. Prends soin de la vie de tout et chacun. Protège-nous, Dieu de gloire. Père, accorde à quelqu'un la joie. Parce que ça fait des années. En ze iedere keer aan het huilen. Oui, Seigneur. Ja, Heer. C'est pas toi qui l'avais dit. U heeft niet gezegd. Dans le livre de Jean, chapitre 20. In Johannes 20. Le verset 20. Que votre plaie ou votre chagrin. Jullie gejammer, jullie pijn, changera dans la joie. Zal in vreugde. Permets, Seigneur. Laat toe. Que ma sœur reçoit la joie. Dat mijn zuster vreugde. Que mon frère reçoit la joie. Dat mijn broeder vreugde. Aide-nous, Seigneur. Fais-nous éclairer encore, Dieu. Verlicht ons. Protège chacun de nous. Bescherm ons. Et amène la restauration de la vie de tout chacun. En breng herstelling tot het leven van ieder persoon. Que ton nom soit béni. Geprezen zij u. Je recommande l'église Emmanuel entre tes mains. Ik laat de gemeente Emmanuel in dans la qualité de ton serviteur. De kwaliteit als uw dienaar. Père. Vader. Je déclare que cette église Emmanuel. Ik verklaar dat deze gemeente Emmanuel. Une église bénie. Dat het gezegende gemeente zal zijn. Que cette église soit épanouie. Dat het beschermd zal zijn. Que cette église soit restaurée. Hersteld zal zijn. Que cette église soit comblée. Dat het gevuld zal zijn. Que les enfants de cette église soient bénis. Dat de kinderen van deze gemeente Au nom de Jésus-Christ. Et je déloge. En ik ruk uit. Toute puissance maléfique. Alle slechte geesten. Toute puissance du diable. Alle slechte geesten van de duivel. Toute mauvaise vent vers les gloires. Alle slechte winden. Je les recommande. Ik verklaar. Je les repousse. En ik verjaag ze weg. Dans les Églises. In de dood. Et qui s'en va dans les Églises. En dat ze gaan naar de verdoste. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus. Seigneur, permets, Seigneur. Laat toe. Permets, Seigneur. Laat toe. L'esprit du Seigneur. Dat de geest. L'esprit du Seigneur. Dat vuur. Qui vient du quatre vents. Die van alle Qui vient du quatre vents. Die van alle Qui vient du nord. Die van noord. Qui vient du sud. Van zuid. Qui vient de l'est. Die van oosten. Qui vient de l'ouest. Die van westen. Change la vie de quelqu'un. Het leven van iemand zal. Change la vie de Het leven van iemand zal veranderen. Protège ton peuple dans ce lieu. Bescherm uw volk. Oh Dieu. Heer. Si toi que tu es pour lui, sera contre nous. Als u voor ons staat, wie zal tegen ons staan, Heer? Continue toujours à veiller sur nos pères et croix. Waak over ons, Heer. Et je recommande tes mains entre tes mains. En ik laat het dan vanmorgen in uw Nous hand. continuons toujours la séance. We zullen doorgaan met de bediening. Nous voulons encore vivre la grandeur de ton We willen enterrement. weer de grootheid. Sois avec nous demain, Wees met ons. comme Dieu qui était avec nous aujourd'hui. Zoals u vandaag met ons was. Nous voulons prophétiser. We willen Nous voulons profiteren. parler. We willen Nous spreken. voulons vivre ta grandeur. Wij willen uw grootheid zien en beleven. Seigneur, permets. Laat toe. Écoute nos voix. Verhoor Écoute nos prières. Verhoor ons Que le gebed. signe miracle En we willen qui accompagne tout chacun de nous. zegening ontvangen. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Nous te disons merci. We danken u. Parce que tu commences Want u et begint. que tu finisses avec nous. En u Tu étais l'alpha U was de et tu étais alfa oméga. en de Ma omega. prière est que, Mijn enfant gebed de Dieu, kind van God. que l'éternel Dieu vous bénisse. Dat de Heer God jullie zegent. Que l'éternel Dieu vous accompagne. Dat u met jullie zal zijn. Toi qui n'as pas laissé la paix dans ta maison. Jij die geen Dès que tu vreugde rentres dans ta maison, achterlaten juist. que tu trouves la paix au nom de Als Jésus. u zodra je thuis aankomt dat u Que vrede zal l'éternel Dieu garde ton départ et ton arrivée. en dat God over jou Que gaat. l'éternel Dieu garde là où tu vas passer la nuit. Dat hij zal waken over Que jou. l'éternel Dieu te protège. Dat hij jou beschermt. Que l'éternel Dieu te visite encore. En dat hij tot jou zal komen. Et que l'éternel Dieu te donne encore la force et du courage. En dat hij jou kracht en Afin que moed zal demain, geven. Zodat je tu morgen reviens dans ce lieu hier zal zijn. pour l'adorer. Om hem te aanbidden. Au nom de In Jésus. de naam van Jezus. Que la grâce, Dat de genade. la faveur Genade. vous accompagne. Met jullie zal zijn. Au nom de In de Jésus. naam van Jezus. Qui est notre Saint In Seigneur onze Heer. et notre Sauveur. En onze Que redder. tous les saints, De halen nous heilig. disons Zeggen. gloire, Glorie. gloire, Glorie. gloire, Glorie. gloire, Glorie. gloire,
louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom